n'a fɔ kɔni y'a récolte ni min jɛnna n'a ye a b'o cɛn ta mun fila bɛɛ jɛnna n'a ye a b'o fila bɛɛ cɛn ta bon i ka position ye an bɛna Usa Sidibe ale bɛ radio labɔ Ahmadiya la an bɛ a fara ka hakilina ɲini Usa ni e ye kuranɛ kalan yala tiɲɛ min fɔla a kɔnɔ ɲamaden fɔla kuranɛ kɔnɔ walima a ma fɔ walima den dɔrɔn de fɔla walima den sɔrɔ cogo mun n'a ka kan o fɔla wa ni o de don den min ba ye silamɛ ye ba ye chrétien ye o hukumu bɛ cogo di tiɲɛ t'a fɛ aw ka yɔrɔ la aw ka faamu cogo la walilayi masala alhamdulillah vous écoutez hein alhamdulillah an bɛ Énergie TV lajɛbaa bɛɛ lajɛlen fo nin débat in a tɛmɛna o don karamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ la bi ne kɔni tuna débat kɔnɔ aw t'a bali n ka fɔ mais i ka domaine de don ne b'a fɛ ka ɲininkali kɛ yɔrɔ min kan yanni n ka na ni nin jaabiw ye parce que n ye jate dɔ minɛ fɛn damadɔ de bɛ yen an bɛ ka kuma silamɛya kan ani Mali yɛrɛ sariya Mali sariya bɛ Mali concerné silamɛya sariya dun ye amu de ye alamiya de don diɲɛ bɛɛ de don silamɛya sariya y'o de ye a tɛ silamɛw dɔrɔn de kan silamɛw dɔrɔn diɲɛ bɛɛ fana Mali ta tɛ diɲɛ bɛɛ ye o ye Mali dɔrɔn an bɛ fɛ k'a faamu Ustaz an bɛ fɛ k'a faamu i ka a sumaya an k'a faamu sisan anw fɛ silamɛw ka sariya bɛ boli silamɛw de kan silamɛw ka sariya bɛ boli silamɛw kan nka o ye fara jɛman ni fara finman de ye mais o kɔni silamɛ de don o n'i y'a sɔrɔ o ye silamɛ a banna an b'o de nka Mali sariya o bɛ boli maliyɛnw de kan professeur dun bɛ kuma na docteur bɛ ka kuma Mali sariya ani silamɛya sariya de kan bon an ka kumaw kɔnɔ ne b'a fɛ n ye jate min minɛ pour que minnu bɛ k'an lajɛ u ka se ka faamuya caman sɔrɔ ni min bɛ kuma i bɛ se k'a fɔ ko jamana sariya ko tan walama silamɛya sariya ko tan walama chrétien sariya ko tan walama yahudiya sariya ko tan donc n'o yɔrɔ ye remarqué an ka kumaw kɔnɔ quoi voilà o ye tun ka ziyada de ye ka fara kan mais sisan e fɛ comme an y'a fɔ question bɛ segin ka na parce que i ma jaabi d'a ma i ye remarque de d'a ma o den aw fɛ a ka tafsiriw la a ka faamu cogo la sariya b'a interpréter cogoya min na yala den jumɛn de bɛ tiɲɛ ta den jumɛn de tɛ tiɲɛ ta fɔlɔ den b'a fa tiɲɛ ta dɛ a b'a fa tiɲɛ ta den b'a fa tiɲɛ ta den b'a fa tiɲɛ ta mais waati jumɛn de mɔgɔ bɛ se k'a fɔ cɛ bɛ se k'a fɔ dutigi walima cɛbakɔrɔ bɛ se k'a fɔ karisa ye n den ye aw ka faamuya na waati min na ni cɛbakɔrɔ b'a fɔ ko karisa ye n den ye o ye tuma min na ni furu sabatira u ni ɲɔgɔn cɛ la waati min chrétien muso silamɛ muso ni chrétien cɛ u ka furu ye cogo di i ka tafsiri faamu cogo la silamɛ cɛman ani chrétien musoman bɛ ɲɔgɔn fɔ silamɛ cɛman ani chrétien musoman bɛ ɲɔgɔn fɔ o sura Maïda la aya 4 bon silamɛ musoman ani chrétien cɛman silamɛ musoman ani chrétien cɛman olu tɛ ɲɔgɔn fɔ o aya ye yɔrɔ jumɛn de ye kuranɛ ma kuma o kan sariya la an y'a mɛn dɔnnikɛlaw fɛ ko ni kuranɛ jɛla min kan ko o ka ɲi fo ka na se n'an ye fɛn dɔ sɔrɔ a kɔnɔ min bɛ maaw dege i n'a fɔ sisan kuranɛ ye bagan est ce que kuranɛ ye bagan dɔ ta o tɔgɔ ma ko aw ka nin don wa ka bagan dɔ ta a tɔgɔ ma k'a k'o dɔn bagan dɔ ɲaamɛ ta a tɔgɔ ma k'aw k'a dɔn est ce que mɔgɔw tɛ fɛn wɛrɛw dɔn mun tɔgɔ ma fɔ kuranɛ kɔnɔ yɛrɛ wa caman bɛ yen c'est parce que kuranɛ jɛnna o kan de o dagala a ye lɛ min ta a tɔgɔ ma yala aw bɛ lɛ dun lɛ taara tɔgɔ ma
aw nyora o tele n'a compté fera furu ma ke muna ma fɔ ko a ma prépare latigɛ a ko silama o ka dumuniw n'o ka baganw a ko ka kantigɛw n'o ka muso hɔrɔn ɲumanw o jɛlen o dagalen no aw ma a jɛna ye ni non j'arrive parce que il faut qu'on se parle mina o non mais il faut que maliyɛnw ka faamu de ko u bɛ de kamanagan min kɔnɔ soit u ka dɔnnikɛlaw de ma ɲinini kɛ ka se yɔrɔ jan ka se ka fɛn dɔw bɔ k'a d'u ma wala u ka kalankɛlaw de danna sira la donc u bɛ kɛ ka jaabi tanya kɛ ka d'u ma il faut que maliyɛnw u bɛ kamanagan na minɛ an y'a mɛn dɔnnikɛla aw ɲɔgɔnnaw y'a fɔ an ye ko ni sariya kɔnɔ en droit musulman ko ni kuranna jɛnna fɛn min kan ko o fɛn ka ɲi n'a ye min ta a tɔgɔ ma sɔrɔ tɛ ko kan o man ɲi dɔnkɛlaw de ko ten i y'a ye bon an y'a mɛn pour que i ka se ka don kuma kɔnɔ yɛrɛ yɛrɛ an y'a mɛn ko fo o fɛn min ma ta a tɔgɔ ma a bɛ daga ka daga fo waati min n'an ye bɔnɛ dɔ y'a la a bɛ kɛ ka an degun i n'a fɔ sigarɛti an y'a mɛn ko sigarɛti tɔgɔ tɛ kuranna kɔnɔ mais an bɛ wajibikɛlaw b'a fɔ ko sigarɛti man ɲi ka d'a kan a ka kasara bɛ kɛnɛ kan o ko sariya bɛ adamaden de lakana k'a tando k'a protéger k'a bɔ fili ma k'a bɔ a yɛrɛkun tɔɲɔ ma o de la an y'a nɔgɔya a y'a dɔ ta an ye kuranna kɔnɔ ko wala talqu bi aydikum ila tahluka k'aw kana aw bolo aw kana aw yɛrɛ don fɛn na min bɛ aw tiɲɛ donc o ye sigarɛti kɛ haramu ye yen parce que a bɛ mɔgɔ degun mais a ma ta tɔgɔ ma i n'a fɔ n ye taamasiyɛnw mun fɔ bon ni kuranɛ fana ala kun tɛ fɛ parce que kuranɛ an y'a mɛn ko ala de y'a fɔ Muhamɛdi an ma Muhamɛdi ye dɛ aw de bɛ anw kalan a la a bon sisan ni ala ye min fɔ a jɛra min kan aw fɛ c'est parce que a ma ɲi kosɔn a ma kan tɛ ka kɛ kosɔn a jɛra kan wa walima a ma fɔ ko bɔ u dagalen de don kosɔn a jɛra kan. Alhamdulillah n'an ye kɔnɔna lajɛ Ala subhanahu wa ta'ala b'a fɔ ma ataakum rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. O ye hadisa de ye wa? O ye kuranɛ aya de ye. Filanan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. An bɛ fɛ k'a kɔrɔ faamu ko i bɛ nin caméra in filɛ. laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Alakira sallallahu alaihi wasallam ale bɛ wasa bɔ anw ye an kan k'ale de lajɛ k'a latigɛ n'an ye kira ka lahalayaw lajɛ bil hayat ka ɲɛnamaya kɔnɔ e ye ɲininkali minnu kɛ nin ye k'a fɔ silaman tɛ se ka den di kerecɛn muso ma yani kerecɛn cɛman ma walima yahudiya musoman ma kira ka ɲɛnamaya kɔnɔ an kɔni b'o ye mais an m'a ye est-ce que a ye silamaden dɔ bali k'a fa tiɲɛ awɔ a y'o fana ye wa silamaden dɔ bali awɔ k'a fɔ ko karisa donna silamɛya la parce que Mus'ab bin Umayr o ye Romain de ye u donna silamɛya la fa ma kɛ silamɛ ye ba tun bɛ balo la waati Mus'ab bin Umayr bɛ kɛ ka don silamɛya la ba yɛrɛ ko n'i donna n bɛ grève de faim kɛ n bɛ kɔngɔ n bɛ dumuni kɛ fo ka mais ba balo la fo ka sa Mus'ab diinɛ la an b'o kalama Roumains de don c'est le premier Roumain en islam et c'est le premier ambassadeur de l'islam. Or est-ce que kira ye Mus'ab bin Umayr bali ka a bɛnkɛbagaw tiɲɛ ta parce que Mus'ab ye silamɛ bɛnkɛbagaw ye kafiri ye wa est-ce que i bɛ se k'o waati dɔ fɔ an ye wa n'o ma sabati kira ka waati la c'est que diinɛ tɛ se ka kɛ fɛn ka tiɲɛ ta ye ka mɔgɔw bali tiɲɛ ta la an bɛ fɛ k'a faamu de. Ayiwa bon Musa mun ka o min fɔ Musa ba yala a fatura kira ye kira ɲɛna o livre ka ca yɛrɛ Asadul Ghaba o b'a détaillé yɛrɛ a fatura kira ɲɛna tiɲɛ ta sira fɛ n'a ko ko ni Musa ko a bɛna ba tiɲɛ hali n'a kana kɛ Mus'ab bin Umayr yɛrɛ ye denmisɛnnin caman donna mɔgɔ caman donna ni Musa bɛ taa kɛ exemple dɔrɔn de ye parce que ale lakodɔn ale ye o la kɔrɔbalen o ye o dɔnni don mais est ce que e yɛrɛ ka faamu cogo la
est-ce que kira ye mɔgɔ bali kira ka da diinɛ kan a kana bangebagaw cɛ kafir tɛ silamɛ tiɲɛ ta o bɛ cogo jumɛn sisan a tafsir a disa kɔrɔ de ko silamɛ kafir tɛ silamɛ tɛ kafir tiɲɛ ta wa kafir fana o hadisa bɛ yɔrɔ jumɛn de hadisa la yani Imam Ahmad mais il y a une question qui est fondamentale ici. Kira yɛrɛ ma bangebagaw cɛn ta wa? Est-ce que olu tun ye silamɛw ye? Kira sallallahu alaihi wasallam kira ma bange a fa ɲɛna. Oui, mais a m'a fɔ ko baganw tun bɛ fa bolo wa? An y'a ye Nurul Absar y'a fɔ ko baganw tun bɛ fa bolo. A fɔ olu tiɲɛ ta. Est-ce que a yɛrɛ kira ye tiɲɛ ta yala o fana bɔra yɔrɔ la. An y'a mɛn fɛnɛ ko kira ye Umu Ayman sɔrɔ tiɲɛ na a b'aw bolo. Parce que Umu Ayman a yɛrɛ bangera Umu Ayman tun bɛ ba ka fɛn nin na baarakɛdenya na. A y'a sɔrɔ tiɲɛ na. O tora a nɔfɛ. Umu Ayman donna silamɛya la o. Non, mais tiɲɛ kɔni de don. Tiɲɛ de don. N'a donna silamɛya la ka ban. Tiɲɛ kɔni non tiɲɛ de don. Tiɲɛ de don. Mais bangebaaw tun tɛ silamɛw ye o. Silamɛw tɛ. Silamɛya kolo ɲɛna o fana. O ma a m'o sɔrɔ kɛnɛ kan silamɛw tɛ. O bɛ jate silamɛ de. Non non non. Mɔgɔ n'a y'o fɔ ko silamɛ a b'a yɛrɛ contredit. A ko ko Abu Lahab bɛ taa fɛn Abdul Muttalib ko o bɛ cogo dɔ la a ye fɛn caman fɔ o kan a ma sɔn o ka silamɛ. Non 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 a kana ɲɔgɔn contredit. C'est clair non. C'est une pure contradiction. Silamɛya kuma ma se mɔgɔ ma silamɛ fɛ. Ale ma sɔn kɛ donc adamaden naturellement est silamɛ de. Ko ni silamɛya kuma non non a kana sujet yɛlɛma non a bɛna sujet yɛlɛma mu'azzabin o ye lahara de ye wa o bɛ yen hali azaba bɛ kɛ kɛnɛ kan yan o ji tɛ kɛ ka na ka mɔgɔw faga ka taa n'o ye o bɛ kɛ azaba de ye non maintenant ne n'ale de bɛ a maliyɛnw bɛ fɛ ale de ka perefere latigɛ donc c'est ça non donc ale hadisa min fɔ k'a bɛ non e m'a fɔ ko kira ko ko silamɛ tɛ chrétien ko hadisa de ya mais i ma kuranna aya d'a ma dɛ min b'a yira k'a fɔ kuranna kɔnɔ ko silamɛ tɛ silamɛtan tiɲɛ ta i ma aya d'a ma dɛ bon aya d'a ma dɛ. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de verset, ça veut dire que, non, j'arrive professeur, ça veut dire que, on a dit que c'est tout unique, bahasu ke comme va ke fram na ka tayo jantuni parce que après à la dit la fin de camp, ce n'est pas pour nous priver, peut-être c'est pour nous autoriser, mais une autre option c'est gars en demain en attendant fait. Donc ni ayati mais ma aya mais peut-être lui, ils vont donner des versets de fait d'être chef. Aya John John be Corona comme mi ma fo kayira ko silamay, ni mi ti silamay attachen tawo. Allah fait ko défendre. Voilà, Allah ta'ala ko wa ma ataakum ar-rasul faquluhu. Ni kray ni na tawma nay ni fay ayun ni rufana ayati. Ran hadisa ka sasa la yarisul muslimul kafir. Ala kray wo ko de hatin tahrir ka so. Mais mo chama si sa ere ko fana to ko tan yere be min kan yanno ko de Allah ta'ala ko in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa sunna fem min fo mo ne fana be kan ki ko kuna non an ke ka sege di wala mere de sunna so se vela san keme fla hadisa o sevena san keme fla kira ko fait c'est des humains c'est normal que nous puissions critiquer le texte le prophète Allah kirama hadisa sévère. À son vivant, ce n'est pas été écrit. Il a interdit même l'écrit. Maman quoi?
non ay kuma kɛ ay darsu di mais a sɛbɛn même aw yɛrɛ bɛ fɛn dɔw fɔ a ko sahihu a ko da'ifu a ko tadlis a ko mursal a y'o degré fo ka taa 9 degré sayi fana ka sayi fana bɛ ne sahihi de fɔ fɔlɔ kɛ ni aw Hasan Sawi non da'if mardud yɛrɛ shazu bɛ yen a y'o degré ni aw jɛna ko kira y'a fɔ munna a ye étude k'a kan k'o degré a kun n'a fɔ dɔrɔn ko kira y'a fɔ dɔrɔn c'est parce qu'il y a des doutes, qu'il y a des choses qui créent mon fond. Et côté négatif à la positive. Et la voix de Adam diɲɛlatigɛ ko i bɛ taa sɔrɔ a fan dɔ bɛ yen min bɛ ɲɛ fan dɔ tiɲɛni bɛ se ka y'a la hali kuranna faamuya cogo jugu bɛ yen o tɛ wa donc dɔnnibaaw sigila k'a ye a tɛ se a faamu cogo jugu minnu bɛ yen ani nacogo jugu minnu b'o de fɔ o ye dɔ ye ni nin ye mais o t'a yira ko halisa bɛ bila pewu haru y'a ɲɛnabɔ sisan hali muso min y'a kɛ o y'a bɔ yen ni salen bɛ e b'a fɔ bila de wa ni salen t'an bɛɛ an bɛɛ balo la ni mun salen t'an bɛɛ balo la mais ni salen vous avez une question à leur poser. Oui, question ɲininkali bɛ ne bolo ne ma se ka min faamuya ko ni silamɛya kuma ma fɔ mɔgɔ mɔgɔ k'i ye silamɛ ye ni silamɛya kuma ma se mɔgɔ mɔgɔ ma k'i ye silamɛ ye ne m'o fɔ ne ye télé lajɛ documentaire lajɛ ne ye mɔgɔ dɔw ye u bangela yɔrɔ min na tukɔnɔ mɔgɔw de don kabala k'u da u ma deli ka ala tɔgɔ mɛn maa ma s'u ma ni ala tɔgɔ kuma ye est ce que olu ye silamɛw de ye silamɛw donc même non silamɛw de don d'accord an bɛ tɛmɛ jaabi fɔ maintenant an ka sujet ye min ye professeur allez toujours i b'a fɔ ala a bɛ kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ wa an ni cɛ dɔw bila abada fɔlɔ pourquoi parce que Allahu Ta'ala ko fa in tanaza'tum fi shay'in an bɛ kɛnɛ min kunna a shi'aru yɛrɛ o de ye ko ni ala bɛna kuma ani sunna kuma na fɛn fila de fɔra mais e bɛ basé fɛn kelen kan waati bɛɛ kabini ko in daminɛna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin yɔrɔ in na fɛn fila de bɛ yen o de ye silamɛya ye mais ka kelen bɛɛ ta ka kelen dun bila o ye silamɛya yɛrɛ bila parce que an bɛ se ka silamɛya ala kɛra ni kuranɛ nana an bɛ se ka kuranɛ na cogo di k'ala kɛra yɛrɛ bila ka sunna bila non n'o kɛra an b'a bila parce que ne ye an sɔrɔ kuranɛ la parce que ala kɛra jumɛn na ko kitabu dira ma filɛ nin ala de ye ci an ko an darila an sɔnna a na ɲɛ kɛlɛ yɛrɛ ka kuma bila an ye kuranɛ bila donc o ye kelen ye filanan bibulu fana kɔnɔ tuguni ka muso yɛrɛ sa fɔlɔ bibulu y'o condamné o ye kelen ye fana an kana ɲinɛ non bɛ kuma de bɛ ka da sa i y'a faamu muso bibulu kɔnɔ muso furu tɛ sa abada nin kuma ba de ye histoire kɔnɔ ni kan ka muso furu tɛ sa hali ni muso in kɛra i ma jahanama de ye ka ɲɛnamaya kɔnɔ i bɛ to a kɔnɔ ten donc o ye kelen ye fɔlɔ an ma so ma fɔlɔ mais n bɛ min nɔfɛ o muso kelen in fana n'a ma ya k'i y'a furu sa ko a tɛ furu cɛ wɛrɛ fo ka taa sa bon kuma bɛ yan sinon muso tora yen sa fo ka taa a tɛ cɛ wɛrɛ sɔrɔ o kɔrɔ a ka jɛnɛya kɛ o n'a ye jɛnɛya kɛ i tɛ min sɔrɔ o bɛ tiɲɛ sɔrɔ a tɛ tiɲɛ sɔrɔ bibulu kɔnɔ ani chrétien fana b'o jeli ta non d'accord mais ne y'a kuma latigɛ k'a di e ye ye kumaba de ye ne ko diinɛ olu fɔbagaw ti yan ne t'a kɔnɔ ne b'a mɔgɔw lakuma de ne bɛ débat de gérer e m'o wele n'a fɔ e ye kuma daminɛ n ko bɛ na e kun t'a dɔn ko nin bɛ na o an taara ɲini ka na n'a ye donc u bɛ na o an bɛ daminɛ na an bɛ baara la ka taa don dɔ bɛ na a bɛ dafa complète u bɛ na o mais an tɛ bibulu ta yen an b'o o nɛmɛ n'a tigiw nana ko ko jaabi n'Ala sɔnna n b'a dɔn c'est Marc 25 Marc 5 verset 25 que l'on ne sépare pas ce que Dieu a émis a kana fɛn bɔ ɲɔgɔn na ala ye min don ɲɔgɔn na Bible bɛ ne kunna o mais ne tɛ débat kɔnɔ de sinon moi j'ai la Bible par cœur ne fɛ ka min fɔ professeur aw bɛ den ye i n'a fɔ faso ta de don l'enfant est un bien de l'État il appartient à un État. Est-ce que dire que cet enfant selon les religieux comme une identité qui tient son est-ce que aw fɛ aw b'a faamu wa alors den tɛ faso dɔrɔn ta ye den y'a bangebagaw ta ye fo sɔn n'a kɛ mais on parle de den sɔrɔla parce que c'est là en train de charge mais
k'a fɔ ko den nin den sɔrɔ cogo o a sini bɔ diɲɛ la anw ka faamuyali la anw tɛ se k'o faamuya et puis an ka sariyaw ma jɛn n'a ye fɛnɛ parce que den bɛɛ de kelen ye hali n'i ye silamɛw ta k'a fɔ ko ni denw ma sɔrɔ furu kɔnɔ ko ko diinɛ ma jɛn ni furu min ye ni den sɔrɔla ko denko kuma yɛrɛ tɛ se ka fɔ e min dun y'a sɔrɔ e ye silamɛ ye anw tɛ se k'o faamuya n'i y'o kɛ i ye den de tɔn n b'a fɔ i ma ala sɔsɔ dɛ n'i y'a bali diɲɛ la a supposé que ko an ka cɛkɔrɔba ko sisan k'i bɛ se ka lɛgi k'a ye n'i ye lɛgi yɛrɛ k'a ye o kɛ sababu yɛrɛ ale bɛ taa yɛrɛ bi sɔn ka caya ni o ye tiɲɛ ye mɛ mɔgɔ ma lɛgi kɛ anw ye silamɛya in ta mɔgɔ minnu kalanlen don silamɛya la k'u bɛ se ka sɛbɛnni kɛ k'u bɛ lɛgi ko dɔn olu ka dɔgɔ anw fɛ yen alors ni mɔgɔ ma lɛgi kɛ sisan est ce que i ma den tɔn